Salam serakup ngau salam tabik bahasa semua berita Iban TVS jam 7 malam gulai ngaku Studio Dawi kita lanjur ngagai isi berita. Tok berita COVID-19. Sarawak Sarito ngerikut 25 kes positif COVID-19 lalu semua rikutnya di Pelilih Kuching. Penghujung ke semua kes positif COVID-19 di Sarawak manggai 985 kes. Chairman Komiti Pengatur Penusangan JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah kes persa kontak kluster baki sitik kes ianya kes ke-973. Kluster Green Hills 9 kes baru ianya kes persa kontak semak ngagai kes positif COVID-19 lalu semua tu peranak setempat. Sari temegak ku madah 7 kes baru ngau kluster Wisma Sebarkas. 6 kes dikesan melalui saringan kontak rapat kepada kes positif 19 yang telah dilaporkan sebelum ini dan seorang kes melalui saringan kendiri. Semua kes ini telah menjalani saringan COVID-19 pada 4 dan 5 November 2020 di Klinik Kesihatan Kerjaan dan telah didapati positif pada 6 November 2020. Kesemua 7 kes ini adalah warga negara tempatan dan terdiri pada 4 orang perempuan, 3 orang lelaki yang berumur dalam lingkungan 17 hingga 65 tahun. Nangan kenyak 2 kes baru ngau kluster seladah udah disidik lalu kedua kes disidik dengan persa ulang kontak semak ngagai kes positif COVID-19 ke diriput ke Seberau tu. Kes ke-963 ianya siku induk peranak setempat ke dipinta berjalai ke persa COVID-19 Seberau berjalai ke Bedah. Kes ke-975 ianya siku engineer Bilun Peranak Indonesia ke udah berjalai ke persa COVID-19 di Hospital Pribit di Kuching. Sari tumega 4 kes ke udah berjalai ke persa Kediri Empu bagi RT-PCR COVID-19 ketegal ngasai ke sidang empu bisi kontak semak ngau kes positif bukai Sebedau tu. Nadai kluster baru diriput ke Sarito lalu ngujung ke 6 kluster agi meruat aktif di Sarawak. 5 kes baru dah gerai ngau dikebenarkan pansut dari Hospital Sarito lalu semua kes tu pansut dari Hospital Besar Sarawak. Perbangaunya penyampau kes kaki diperubat buat hospital yang 154 ikut. Kes diperubat bawat SU megak nadai diriput ke ngau 47 PUI baru diriput ke serta 6 PUI agi ngantik persa makmal. Pengelikun ngau pengelantang komuniti nang jadi perkara ti dikemerat ke genap ikut hari kita kelebih agi lebuh kita diatuk benung napi pandemik COVID-19 ngau sekedar isu ramah bukai. Program polis komuniti diatur mai tuju nambah ke daya tuai Raban Bangsa Risma Serak dengan pematih baka workshop polis. Koresiden bagian Bintulu Jack Aman Luat tu boleh nambah kedaya ngau penyikar komuniti mutar ke risiko COVID-19 yang kaum penyakit baka rabies. Dan ini oleh kerana itu tuan-tuan telah pun dipanggil ataupun dijemput untuk sama-sama menyertai bengkel ataupun program community policing ini untuk menjamin kesejahteraan komuniti setempat berteraskan kepada konsep kepolisian komuniti yang sertifikat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita tingkatkan keupayaan pemimpin akademi JKK NGO dalam mengarajui komuniti berdaya tahan melalui latihan seperti ini dan juga dalam komuniti itu sendiri mengenai risiko ancaman wabak bukan saja wabak COVID-19 bahkan penyakit berjangkit dan segala gejala lain yang memberi ancaman kepada masyarakat kita. Kuya madahge kelimpah hari penyakit ketau berampit, komuniti setempat megak ngesan tanggung pengawak mutar ke pedanggo dadah kesuh nyadi bak penghidup rakyat setempat. Antu dikenya Jack ngelalau Komiti Pemansang ngau pengelikun genturung pendiau CKKK ngambil numbuh ke AJKK Mit tau ke khas pekawal ngau komuniti polis di Renggat Rumah Pancai tau ke kampung. Masuk ke jakutnya berworkshop komuniti polis diatur bak Bintulu Maya hari 5. Program tu ngau 100 ikut peserta yang kaum tuai rumah CKKK kampung ngau Rumah Pancai. Pengeremai bukai Sarawak dekat terus ngenegap ke penduduknya nyadi penghasil lada di Malaysia ngau ngasih ke lada burak krim. Produk baru Lembaga Lada Malaysia MPB-nya antara hasil lada tip memadu berkualiti ngau ngembuan rega market ketinggi. Ketua Direktur MPB Stanley Liu ngau pemesai nanam lada lebih 7,500 hektar di Sarawak. Produknya oleh dasil ke ngau lebih mayu hakik.
Koya MPB bermati ke pengawak ngasil ke produk berkualiti dengan buan peluang kebesar serta signifikan untuk pekebun di kandang menua tu. Dia punya smell, fragrance is special. Dia punya taste, the spiciness is very different from other types of pepper produced in other country. So we are very different. At the same time, we are able to produce a pepper called creamy white pepper. That the world do want this creamy white pepper. So with that, we believe that we don't want to compete with the other countries in terms of pricing, but we will look at different quality, different products as far as competitions with the other countries is concerned. Ko Stanley, pengawal proses lada di Sarawak diatur ngau sistematik seriris ngau standard pengelikun barang pemakai. Lada tidak kumpul di 8 palan alai pembeli barang antaranya ianya di Sungai Asap, ngau Bintulu dekat nengah loji Mercy Steam sebedau dingkah kebukai dijadi ke produk hiliran. So we do have buying centers, and we also have processing, we have wet and dry pepper processing plant at the back here. We have also what we call steam treated pepper. In other words, this pepper will go through the steam treatment to kill the pathogens, the bacteria in, if you just dry the pepper in the open field, like I said just now, then there could be some bacteria left. So if we go and send it through the steam treatment, then we'll kill a lot of the bacteria and leave very little or no bacteria left. Okay, and we have this center in this processing plants in Kuching, Sibu, and Serike. Okay, and Kuching and Sibu have what we call the steam treatment plant. Nengah nak serikat Saras Spice Sendirian Berhad, produk hiliran lada MPB dekat berengkah di market ke. Ngau image produk ti baru berengkah bulan Januari 2021. Koya tu dekat jadi rega tambah bagi mantuk pekebun serta pengemeran industri dalam nerima pengelebih ngau rega timri mayuh penguntung. Okay, we have a new brand. We rebrand the whole thing. We are now in the process, final stage of rebranding our Saras Spice. We have also formed a subsidiary company under Saras Spice Sdn Bhd to do all these downstream value-added product, so that they will sell it to supermarket, grocery shop, retail shop, both in Sarawak, Semenanjung, and also export to overseas market. Okay, we will do all these things also. Ia masuk ke jakutnya lebih di kerana pengarang berita di Indo Office Lembaga Lada Malaysia MPB di Kuching. Ungkup rekod Malaysia ngasil ke 30,000 tan lada ungkup tempoh setahun ngau peserta lebih 35,000 pekebun lada di Selampur Menua. Hari 7,700 hektar tabak alai nanam lada, 98% penghasil ianya hari negeri Sarawak. Dalam bulan November 2020, rega beli lada di Sarawak nitih ke pelilih menua ngau grade berpun hari RM6,000 lalu oleh mangai nyentuh RM25,000 setan. Tok jangkau lada celum ngau burak grade 1 serta lada burak krim berkualiti ekspor. Bertemu baru. Dikena mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat kelenyang batang pengawak tegal COVID-19 perintah undang mendar ke pemansut duit simpan dari akaun satu wang turuk pengerja pengawak KWSP yang penyampau RM500 berengkah bulan Januari 2021. Komenteri Perkara Wang Tengku Safrul pemansut tu di Sadang mantuk ngelempung ke tating belanja ngagai 600,000 ikut kaban KWSP ke kena pangkak. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun satu secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Lebuah berlemati ke kedua inisiatif iLestari serta pemendau mansut ke akaun satu Yamada. Penyampau semua pemansut mata duit ianya nyentuh ke RM12,000. Terang lagi, penyampau semua bayar bagi pemansut akaun satu dekat ngau RM4 bilion. Berbangunnya takat caruman minimum KWSP, pengerja pengawal hari 11% ngagai 9% berengkah 2021 bagi tempoh 12 bulan. Tu ianya dikena nambah ke hasil penatai oleh diguna serta merit pemain ngagai kaban KWSP engau nilai inisiatif RM9.3 bilion.
Berduduknya rakyat di Sarawak nerima mana agih belanja tidak dipujurai ke Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Safrul Tengku Abdul Aziz Maya hari 5. Tumanangka Perintah Besar merik perhati serta ibuah bagi pelantang rakyat di Selampur Malaysia kelip bagi sidak kebalat napi pangkak ketegal COVID-19. Aku ngarap ke ngau belanja tu dah dagih ke ngau menok kita. Ule dikena nape penusiah tinuntung menok kita baka kemayari. Ngau belanja tu mega aku ngarap ke ule dikena mantau bala orang-orang seranta ari menok pesisir. Tik nadai cukup penatai pemisik. Pia mega mantau bala sida indai-indai tunggal serta orang tuai. Tik nadai orang ibun. Kelebih lagi kita aneh-aneh ingat ngagai bala sida frontliner baga sida lutur, misi, polis serta kebukai lagi dia udah begadai nyawa nyelamat ke kita mensia. Nya alai aku ngarap ke kita mensia mayu sama-sama kita bersawap, betulung, berserakup titiah keme SOP tu udah ditetap ke perintah dikena nape penusiah atau ngambil ke ndak majak ngerekai. Aku ngarap ke pejurai atau ke agih belanja kita iba Malaysia ke sekali tu boleh meri bantu ngagai bala rakyat kelebih lagi sidak ke mayuh dan nyau batang pengawal serta ketegal COVID-19 tadi. Lalu harap ke bajetnya tadi boleh meri bantu ngagai sidak ke patut dia dibantu. Lalu ke penudi ngarap ke belanja atau ke bajet ke diagihnya tadi cukup untuk pengelantang bala rakyat nak ngira dini alai sidak dia atau ke serata Malaysia. Aku ngarap ke agih belanja tu bisi mari bantu ngagai orang ke lenyau penatai ketika COVID-19 tu lalu nulung ngurang ke tahtiang belanja penghidup rakyat kelimpah ari bantu ke wadah bisi sebedau tu. Aku mega ngarap ke ekonomi kita oleh suman agi serta perintah besar bisi pelan di mana agi kena mantu rakyat kita. Jadi tadi Menteri Kewangan bisik ngumum ke bantu 1.7 bilion bantuan subsidi serta insentif ngagai orang bumai ngau nelayan. Jadi bantu baka baja skim tanian tu amat nulung kami di rumah Panyai. Terima kasih Perintah Pusat. Aku meri besar terima kasih ngagai Perintah Pusat laban udah terus ke bantuan BPN yang dia tahu detukan nama ngagai bantuan perhatian rakyat. Jadi bantu tu amat guna ngagai kami bakal ke baru rumah Panyai laban kena dari penatai penisik bakal kami ke dia baru rumah Panyai. Ya, terima kasih. Beritanya tadi ngujung ke Berita Iban TVS 7 malam. Ulang aku Sejodawi terus jaga pengerai dengan pengelikun kita di tiang hari. Aku Madah Kediri. Mupa dulu. Terima kasih semua.